Lam Shugajatano Swrangchati Kokborok Koktwma Noni Logitongo Angonita Tini Kokborok Koktwma Rakangkha Pragna Bobono Kashnatito Panda Clay Korok Burichiba Medical Specialist Doctor of a Letter Yafrika Hasni Montiokra Professor Dr. Manik Shaha Hastio Super Specialty Chalo Klanani Kok Shaka Hasni Montiokra Professor Dr. Manik Shaha Tini Agustani Nejidok Shalmari Krakshlo Korok Burichiba Medical Specialist Rokni Yago of a Letter Bagzaka Kasnatitok Panda Clay Pragna Bobono Pando Naroyangi Manzakika Hasni Montiokra Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Shakdok Tangpetini Secretary Kiron Gite Tangbedini Tangfang Kobai Kuchuk Biribni Tangfang Rok Manjaka Shangtazak or of a letter Bakmuni Pandawa or Shalok Katal Shebok Manai Rogno of a letter Bagzaka Pandawa Kok Narokfru of a letter Manai Rogno Kakahamia Farka Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Montriokra Boshaka of our Manmani Yagulni Shimi Katal Lamati Himnani Chenka Katal of a letter Manai Rok Hasni Shakdok Mangdok Hamkrai Klaimungo Kurunka Katal of a letter Manai Rok Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Bokok Narokfru Taibo Shaka Dr. Khoroksa Kaham Dr. Ungnani Bagai Nango Bishichihai Jora Kolok O Jora Kolok ni Bagai Kabangma Cherairokni Bumabfa Shangrok Cherairokno Engineer Lino Rung Frunglayu Fiaba Hodani Bagai Shamung Tangna Muchungai Rokeble Medical Lino Rung Srungu Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Botaibo Shaka Agio Hastiwa Medical ni Bagai Achuk Thai Tongmani Kai Tham Kai Bahai Fiaba Tabuni Jorabo or Achuk Thai Bangribui Kai Brira Hai Achuk Thai Klaizaka Shaka Hasni Montriokra Haste Hapangni Luaji Mumbai Hastio Super Specialty Chalo Klainani Kokbo Shaka Hasni Montriokra প্রায়ই আমার এখানে যারা বিধায়করা আছেন মাননীয় বিধায়করা প্রায়ই বলেন আমার এখানে স্পেশালিস্ট দিতে হবে তাই আসে কিন্তু আমাদের কাছে স্পেশালিস্টের সংখ্যা খুব কম ছিল একবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দিই দেওয়ার পরে আবার ডেপুটেশন আরেক জায়গায় দিই এরকম একটা মানে কি বলবো এই ধরনের খেলা আমাদের করতে হতো কিছু করার নেই 3 দিন ওই জায়গায় আবার 2 দিন বাদে আরেক জায়গায় এই অবস্থার মধ্যে আমাদের চলতে হতো কিন্তু আমার মনে হয় যে 170 উপরে আমরা টিবিএসসির কাছে আমরা চেয়েছিলাম স্পেশালিস্টের জন্য কিন্তু মাত্র 45 ক্যান্ডিডেট আমরা পেয়েছি একটু আগে আমার সাথে সেক্রেটারি সাহেবের কথা হচ্ছিল যে আমরা আবার এটা আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবো আমরা কারণ এর মধ্যে বাই দিস টাইম যা শুনলাম অনেক স্পেশালিস্ট যারা পাশ করে গেছে কাজে ওই জায়গাটা আমরা ফিল আপ করে নেব কাজে যে আবদারটা বা যে ডিমান্ডটা আসতো Badargat Nobo Jagoran Edinogor Nolchor Amchaiti Khoyarpura Kurungburi Thayo Edi Hana Khlaika Fongni Shimi Krak Shalo Sir, please. Tripura hase kitingi idi hanar mabai kiri koro nanglaja khashu busuk nanglaja khunju mokol jotono hojak nglaja sabni kepalo kelanya idi hana kiri koro tapsuk jote Agartala dolini kereng kereng thayo idi hana reja Koktwma bisinte shawi manka Agartala doli Badargat amchayo idi hana remabai amsa kitingino kiri koro thom thom nanglaja idi ni tang phangrok nachir mungo ongkhorjak Koktwma bisinte shawi manka Tripura hasini tapsuk jote kereng brei thayo idi hana rekha Mihir Devnath near Nobo Jagoran Songo Club Badargat Agartala Shrimoti Mampi Goste Shorobomir Edi Nogor SD Mission Road number 21 Ward number 24 near Basanti Club Agartala Hardon Boydo Pochim Nolchor Melagor Tek Sunamura Shibajira District Utpol Kumar Bidyanogor Toronto Songo Club Khairpur PS Bojungnogor Tripura West Duplicate fake ST certificates namai Shebok Shekmanoti Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Tei Bolong Tangpetini Montri Onimes Depormano Koktun Sri Horka 24 Ramchandrogat constituency MLA Ronjit Deporma Tripura Hasibo fake documents namna belai kelai engkha
Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Patani Borok, Laiteke Tripurao, Habo, illegal Payo, Piaba, Logi legal documents they don't tomboyo, Tripura Hasevo, they bad Hawa. Tripura Hasevo, Laiteke, Patani Borok, Paye, Kiria, Katori, Breton Mano, Obahan Mankuli Uram, Kashayo, Tanasal Kisha Sakangse, Najran Brick Roksha, illegal Raja Sayati Tripura Paye, Tripurani Police Constable Longo, Botong Money, Police in Yago, Tonkoshon Lokrono, Yaktishamani, Mankli Kasai Femini. Tripura Hasebo, Patani Borok, illegal Paye, Tongmani, Mankpili, Uram, Kasai Payo. Jotane Selai Kalai Unka, fake documents nami, job eva, Shebrok, Nalai Mani. Patar Hasini Siklarabo, Tripura Paye, ST certificates nami, job Namanido, Uram, Koktwma, Kasai Payo. Tripura Bahino, AC, UBC, generally Borok, category ni Borodo, ST certificates nami, job now, night on yo. Salikisa Sakangse, general candidate, general category. ST certificate by Clay, government job Namonoti, Hastini Montri Okra, Professor Dr. Manik Shahano, Koktun Simeritongo, Hastini, 24 after constituency Emily Ronji Debrma, Koktun Sitanivo, Emily Ronji Debrma Kushaka, Anamika Debrma Mungui, Buri Kroksha, Police Constable, job Mantanivo, general category Untate, Bahai Clay, ST category job money man, Shumutishawi, Hastini Montri Okra, Professor Dr. Manik Shahano, Koktun Simeritongo, Kogunka, Anamika Debrmani, Buma Tipraze, Bupa Kubuni Boshoni, general category Borok, Buma Tipraze Uma by Bahai Kari, Raja Sayate, generally ST Nami, Police Constable Chebok Naumanka, Shumutisaka, Emily Ronji Debrma. Obah Raja Sayate, Chebok Rutanivo, SDMT, Board Chairman Krunzak Tongohone, Koktuno Shika, Emily Ronji Debrma. Obah Kabangma Bishing Basang ST certificates Nami, Raja Sayate, job Nanai Naitongo. O Shamungo, Hapango Tonga Kusuk, Bereni Chair, Asuk Zagro Wahino, Krunzak Tongo. Haino Hai, T. Kroksa, fake ST certificates Nami, job now Tong Manati, Hastini, Bolong Modri, Onimes de Brumano, Koktun Sika, Emily Ronji de Burma. Kokanka, UBC category Buro, Shubroto, Kairi, ST certificate, Tiklaye, Forest Departmento, job Klaito Monoti, Yakumo Funogui, Promantuyi, Forest Minister, Bolong Tang Bedini Montri, Onimes de Brumano. Koktun Siga Emre Ronjit de Burma, Tini Augustani, Nijidok Shalmari, Krak Shalo. Koktwma Bishing Tea was how manka, Ashok Shal, Asuk Bishikolog, UBC category block the tea, SC fake certificate tea, job now Tabuke, Shubroto Kairi, promotion Bomanka, no quite, Asram Bariwa, Bupa Hanke, Hitangzak, Bogban Kairi. Oboti fake SC certificate by job, Klaitonero, Takti action anani, tea. Obne logi Krunzak Tonai Rono Bohano, Krak Mazrani Bagi, Koktun Shika, Emre Ronjit de Burma, Ashok Shimia, Binisar Midani, Bishing tea, Lukuronobo, Kahamka, Poinani, Sherk Haniti, Chamasaya, Comment Rani Bagibo Kocha, Emre Ronjit de Burma. Doyarampara Community Hall Nago Edisi Jongbari Kitigi Shongtuza Koksap Mungni Padawa Mazagi Kha MLA Manov de Burma. Buskangni Shalo Unka Edisi Jongbari. Edisi Jongbari Kitigi Hasni Kurang Village Committee Rogo Juda Bodoli Fashingti Kok Sabzagi Tongo Bodolno Krak Klanani Edisi Jongbari Wa Batai Lailan Bagai Kok Sabzagi Tongo Awahikino Tini Agustali Nichiba Shalmari Krak Shalo Chisni Gulagati Constituency Nibishing Hobzane Doyarampara Community Haba Nogobo Edisi Jongbari Kitigi Kok Sablaika Koktwma Mungo Manjagika MLA Manov Deborma Zonal Chairman Rakesh Deborma Bijon Deborma Bablu Deborma Omrit Deborma Juton Deborma Khobui Kubuni Adongro একটা খুমচা কমিটি হল সিরগুলাগাতি অ্যাসেম্বলি মিলো একটা লিডার নতি গে বিসিনি যারা চেয়ারম্যান দংনাই মনিটরিং কমিটি দংনাই গবনতি একটা जों ককচা লাইখা একটা নাহমং সিনি সিনি তো চবা খাইছে তো কো লামা করে চবা মা খাইও সিন বলতো চবা সিমিসি একটা লামা নেই খাইতো মাইও প্রত্যেক যে বিসিও जों खरमाति सेनाय सिनि जबर सिनि मानसिनि बागै Oshawa Bubagrakhor Akulno Naitotok Kusung Shap Sutra Kalina Bagai Mayor Deepak Majumdani Majak Mumbai Krakshlo Council Boitok Laika AMC Conference Holo Osani Sekango Smart City Te AMC ni Kathalai Mumbai Joto Councilor Rogno Logioti Bubagrakhor Akulino Naitotok Klainani Shap Sutra Klainani Te Juda Ward Rogni Shamung Humung Tangzagi Tongma Rog Dati Pairinani Bagai Tini Agustali Nijidok Shalmari Krakshlo Joto Councilor Rogno Logioti Counseling Meeting Klailaka Agulini AMC ni Conference Holo Manjagika
আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि मेयर 7 रामनगर कन्स्टिट्युन्सीनि MLA दीपक मजुमदार खबै जुदा जुदा आमचेनि जुदा जुदा वार्डनि काउन्सिलर रक मानजाखा আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রতি সময় পুজোর আগে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করা হয়। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রতিটি ওয়ার্ডে পুজোর প্রাককালে কী কী কাজ হয়েছে সেটা দেখে নেওয়া, কী কাজ করা প্রয়োজন। কারণ পুজোর সময় আমরা দেখি আগরতলা শহরকে এমনিতেই যারা শহরে থাকেন তারা যতটা ব্যবহার করেন তার থেকে বেশি পুজোর সময় সারা রাজ্য এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও অনেক দর্শনার্থী পুণ্যার্থী আসেন আগরতলা শহরে পুজো দেখতে। সেক্ষেত্রে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাদেরকে যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বা সুন্দর পরিচ্ছন্নে পুজো পরিদর্শন করতে পারেন। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया कारनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लबिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24 hour doctor facilities तंगो
taibo kahamkai saimanani bagui tin hospital o phai visit khlaimano hambai Tini bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai coyakari naituk di Swrangchati hambai.